السلام علیکم، فیض نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان کی حکومت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ آئندہ انتخابات کا تاریخ الیکشن کمیشن دے گا۔ اسلام آباد میں پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ اور قومی نصاب میں اصلاحات سے متعلق تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے باصلاحیت اور مستحق طلباء و طالبات میں فنڈز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ لمحہ فخریہ نہیں بلکہ لمحہ فکریہ ہے۔ آئندہ جو بھی حکومت آئے وہ تعلیمی فنڈ میں اضافہ کرے۔ الیکشن کمیشن اکتوبر، نومبر یا جب بھی ہوں گے، الیکشن کمیشن اعلان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ آج باصلاحیت اور مستحق طلباء و طالبات میں فنڈز تقسیم کیے گئے۔ میں نے اس سفر کا آغاز سن 2008 میں پنجاب سے شروع کیا۔ 2008 میں 2 ارب روپے ایجوکیشن اینڈ انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے مختص کیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ جب ملک سے باہر تھا تو ڈاکٹر امجد ثاقب سے تعلیم پر گفتگو کی۔ تعلیم کے ذریعے ہی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ممکن ہے۔ غریب گھرانوں کے بچے تعلیم کے حصول کے لیے مالی وسائل سے محروم ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ سے ہزاروں افراد ڈاکٹرز اور انجینئرز بن چکے ہیں۔ تعلیم کے لیے انڈاؤمنٹ فنڈ کی فراہمی کی تجویز پر سیاسی رفقا اور افسران متفق تھے۔ ہم نے 4,50,000 بچوں اور بچیوں کو تعلیمی وظائف دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر اور استحکام پاکستان پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اون چودھری نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی درخواست پر رجسٹرار سپریم کورٹ کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کر دی۔ عمران خان کے سابق پرسنل سیکرٹری اون چودھری نے اپنی درخواست میں استدعا کی ہے کہ رجسٹرار آفس کا 10 جولائی کو درخواست واپس کرنے کا حکم کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست کو نمبر الاٹ کر کے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اون چودھری کا موقف ہے کہ رجسٹرار کی جانب سے درخواست پر لگائے گئے اعتراضات غیر ضروری ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ ریفرنس کیس میں سپریم کورٹ اصول طے کر چکی ہے کہ پبلک آفس ہولڈر جواب دہ ہے۔ اون چودھری نے اپیل میں موقف اختیار کیا کہ تحریک انصاف پر پابندی کی درخواست قابل سماعت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں نفرت انگیز تقاریر کی۔ خیال رہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اون چودھری نے اپنی درخواست میں سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی استدعا کی تھی، تاہم رجسٹرار آفس نے اون چودھری کی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی تھی۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کے بلدیاتی نمائندگان کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ کی صدارت میں بلدیاتی نمائندگان کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں میئر، ڈیپٹی میئر اور ٹاؤن چیئرمین شریک ہوں گے۔ رپورٹس کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں کے نمائندگان شریک ہوں گے۔ اجلاس میں پانی کی فراہمی، سیوریج اور برساتی نالوں سمیت ترقیاتی منصوبوں پر رائے لی جائے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ شہر کی ترقی کے لیے تمام نمائندگان سے تجاویز لی جائیں گی۔ بلدیاتی نمائندگان کی تجاویز کی روشنی میں ہی ترقیاتی منصوبے ترتیب دیے جائیں گے۔ گورنر سندھ کا اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے مشقوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری کے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہیڈ کوارٹرز دورے کے دوران ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن کراچی نے بتایا کہ کمانڈوز کی پیشہ ورانہ مہارت میں مزید اضافے کے لیے پاکستان آرمی مختلف ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں تربیت فراہم کر رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جس دوران ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن کراچی ڈاکٹر مقصود احمد نے ان کا استقبال کیا۔ گورنر سندھ نے ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن کراچی کے ہمراہ اسلحہ خانہ، فائرنگ رینج اور ایس ایس یو کے مختلف شعبوں کا دورہ کرتے ہوئے ایس ایس یو کی موجودہ پیشہ ورانہ مہارت اور انتظامات کو مثالی قرار دیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن نے گورنر سندھ کو ایس ایس
एक्सप्रेस यू के क़याम से लेकर जिद्दत से आरास्ता यूनिट की तश्कील तक के सफ़र के बारे में आगाह भी किया। पाकिस्तान रेलवेज का मौशी बोझ खत्म करने के लिए रेलवे नेटवर्क को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। CEO पाकिस्तान रेलवे का कहना है कि रेलवे ने वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की हिदायत पर 20 जुलाई से मोहनजोदारो एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला किया है। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है कि मोहनजोदारो एक्सप्रेस 8 इकॉनमी कोचेस पर मुश्तमिल होगी। ट्रेन पर बरास्ता दादू और हबीब कोट चलेगी। CEO पाकिस्तान रेलवे का कहना है कि मोहनजोदारो एक्सप्रेस की कामयाबी की सूरत में बोलान एक्सप्रेस को बहाल किया जाएगा। ताहम खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस को चलाना अभी कमर्शियल एतबार से मौजू नहीं है। CEO पाकिस्तान रेलवेज ने बताया कि मौशी बोझ को ख़त्म करने के लिए रेलवे नेटवर्क को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, वेनेजुएला जराइम के लिहाज से ख़तरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर, जबकि कतर में जराइम की शरह दुनिया भर में कम तरीन सतह पर है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने फहरिस्त जारी कर दी। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर आदाद शुमार जारी करने वाली वेबसाइट वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से ये फहरिस्त जारी की गई है। फहरिस्त दुनिया भर के ममालिक की जराइम की शरह के लिहाज से मुरतब की गई है। फहरिस्त के मुताबिक जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला सरे फहरिस्त, जबकि पापुआ न्यू गिनी खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। एशियाई मुल्क अफगानिस्तान दुनिया भर में तीसरा खतरनाक तरीन मुल्क है, जबकि चौथे नंबर पर हैटी, पाँचवें नंबर पर जनूबी अफ्रीका और छठे नंबर पर होंडुरस को रखा गया है। एशियाई ममालिक की बात की जाए तो बांग्लादेश को 20वें, ईरान 56वें, काजाकिस्तान 72वें और इंडोनेशिया को 75वें नंबर पर रखा गया है। इसी तरह पड़ोसी मुल्क भारत 81, जबकि पाकिस्तान 85 नंबर पर है। खलीजी ममालिक की बात करें तो सऊदी अरब 133वें, मुत्तहदा अरब अमारात 143वें और कतर फहरिस्त में 144वें नंबर पर मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसल ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसल ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद के हक़ में 28 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 ममालिक ने मुखालिफत की, जबकि 7 ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। यूरोपीय यूनियन और अमरीका का कहना है कि ये करारदाद आज़ादी इजहार और इंसानी हुकूक के बारे में उनके मौक़िफ़ के खिलाफ है। और अब एक नज़र फैज़ स्पोर्ट्स पर। ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। बाबर आजम की रैंकिंग में 2 दर्जे बेहतरी हुई है, जिससे वो तीसरी पोजीशन पर आ चुके हैं। टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहली पोजीशन पर बरकरार रखे हुए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 2 दर्जे बेहतरी से दूसरी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। टेस्ट रैंकिंग में बॉलिंग में रविचंद्रन ईशान 861 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर हैं। ऑलराउंडर में रविंद्रा जडेजा 434 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर हैं। पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग में शाहीन शाह आफरीदी 787 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर हैं, जबकि ऑलराउंडर में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह नहीं बना सका है। वनडे रैंकिंग में बैटिंग में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार है और वो पहली पोजीशन पर बराजमान हैं। दूसरी पोजीशन जनूबी अफ्रीका के डासन के पास है, जबकि फ़खर जमान तीसरी और इमामुल हक चौथी पोजीशन पर बराजमान हैं। और अब एक नज़र फैज़ एंटरटेनमेंट पर। मॉडल और अदाकारा नताशा हुसैन ने सीनियर अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी के बेटे शहरोज़ सब्ज़वारी को अदाकार मानने से इनकार कर दिया। ताहम बाद अज़ां उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली है। नताशा हुसैन हाल ही में एक निजी टीवी की मेहमान बनी, जिस दौरान मेज़बान ने एक सेगमेंट के दौरान उनसे सवाल किया कि आपकी नज़र में इंडस्ट्री में कौन सी अदाकारा या अदाकार हैं जिनके हवाले से आपको लगता हो उन्हें अकर
तजर्बा परवरी की वजह से प्लेटफॉर्म मिला। मेज़बान के सवाल पर नताशा ने बहरोज सब्जवारी के बेटे शहरोज सब्जवारी का नाम लिया और कहा कि क्योंकि मैं इन्हें अदाकार नहीं समझती, अगर शहरोज बहरोज सब्जवारी के बेटे ना होते तो शायद उनको इतने बड़े प्रोजेक्ट्स ना मिलते, लेकिन उनके वालिद एक बेहतरीन अदाकार हैं। मॉडल के बयान पर मेज़बान ने वाज़े किया कि इस सवाल से हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, ये सवाल महज एक तफरीह के लिए है। प्रोग्राम में ऐसे सवालात पर शोबिज़ इंडस्ट्री समेत पद्दाहों की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया गया। अदाकारा यशमा गिल ने शो के वायरल क्लिप पर तबसरा करते हुए लिखा कि ऐसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं और फिर ये कह देना कि मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, किसी का मजाक उड़ाने में कैसी तफरीह। इससे कतई नज़र कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, हम दिन भर मेहनत करके अपने काम से इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के सवालात को शो में शामिल नहीं करना चाहिए। सीनियर अदाकारा लैला वास्ती ने लिखा कि क्या हम लोगों पर बात करने और अपनी इंडस्ट्री पर तनकीद करने की बजाय कोई बेहतर मवाद शामिल नहीं कर सकते। बाद अज़ां नताशा हुसैन ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए माफ़ी मांग ली और कहा कि मैं शहरोज सब्जवारी से मुताल्लिक अपने बयान पर माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कहा था लेकिन मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था, मेरे बयान को गलत लिया गया। शहरोज अच्छे अदाकार हैं। नताशा हुसैन ने अपने बयान पर होने वाली ट्रोलिंग पर लिखा कि भाई माफ़ कर दो और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो। कमाल की बात है कि पकड़ने का आर्ट लोगों की तफरीह का जरिया बन चुका है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज़, हमारे साथ रहिए।